kiša je znači toliko padala da se ovo kamenje slilo dole prema glavnom putu. Pre 2 nedelje stigla mi je poruka iz Hrvatske. Bračni par koji do tada nisam poznavao napisao je: ako te put nanese prema zapadnoj Evropi, voljeli bismo da budeš naš gost u Nemačkoj, gde trenutno živimo. Zdravo, zdravo. Kako ste? Dobro, evo. Dobro. Aha. Zdravo, sam čeka stvari. Ilija, drago mi je. Drago mi je. Tada sam shvatio da ovo moje putovanje polako postaje mnogo više od obične vožnje motorom i upravo zbog toga ovaj serijal nosi naziv Mototura prijateljstva. Danas napuštam Viroviticu i krećem prema nemačko-austrijskoj granici, kod ljudi koji me već dobro poznaju preko YouTube-a, a koje ja tek treba prvi put da upoznam. Nalazim se u Austriji. Iza mene je reka Salzach, a sa druge strane reke je Nemačka i mesto Burghausen. Čika storije, urednik emisije. Kroz Sloveniju će me voditi Milan iz Maribora, koji je juče specijalno zbog mene došao u Viroviticu, a jutros ustao rano da me lokalnim putevima isprati do Austrije. Ispred mene je skoro 600 km vožnje kroz Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, a potom i Nemačku, dok se tamni kišni oblaci polako spuštaju prema Alpima. Radar na telefonu već pokazuje nove pljuskove, a pitanje je samo jedno: da li ću uspjeti da stignem do Nemačke pre nego što me oluja sustigne. Dobro jutro, dobri ljudi. Danas iz Hrvatske selim za Nemačku. Tranzitne zemlje će mi biti Slovenija i Austrija. Do Graca društvo će mi praviti Milan. Završavam boravak u Virovitici i krećem dalje. Ogromno hvala mom domaćinu Patriku i njegovoj porodici na toplom prijemu. Prava ekipa, odlični ljudi i sjajna energija. Bilo je kratko, ali više nego dovoljno da se Virovitica upiše na mapu mesta gdje ću se sigurno vratiti. Sada slede kilometri. Cilj današnje vožnje je Mering u Nemačkoj. Malo mesto odmah pored Burghausena, gde me očekuju Ilija i Manuela. Krenuli smo iz hotela u blizini Virovitice i vozimo prema Sloveniji. Ispred mene je jedna od dužih etapa na ovom putovanju. Skoro 600 km vožnje sve do Nemačke, gde me u jednom mestu blizu austrijske granice čekaju moji sledeći domaćini Ilija i Manuela, poreklom iz Kutine u Hrvatskoj. Moram priznati da u Hrvatskoj imam zaista mnogo pratilaca, ali još važnije od toga, mnogo pravih prijatelja. I upravo zbog takvih ljudi ova mototura prijateljstva dobija neki potpuno drugačiji smisao. Razni slavonski putevi jutros izgledaju kao da vozimo kroz film. Malo saobraćaja, prijatna temperatura i onaj osjećaj kada znaš da je ceo dan pred tobom. Ovog puta nisam morao mnogo da razmišljam kojim putem idemo dalje, jer Milan ove krajeve poznaje mnogo bolje od mene. Iako nas je već na početku sačekalo nekoliko preusmeravanja zbog radova na putu, uz malo lutanja ipak lagano nastavljamo prema Sloveniji lokalnim putevima. Umesto autoputa vozimo kroz sela i ravnice. Mnogo je lepše, nema one monotonije i možemo da uživamo u samoj vožnji, a ne samo da razmišljamo koliko je ostalo do destinacije. Vremenske prilike ovog prepodneva su idealne. Kilometri prolaze baš lagano, a naši BMW motori bukvalno klize putem i za sada sve ide kako treba. Uživam u vožnji i činjenici da me negde daleko čekaju ljudi koji me dugo gledaju preko YouTube-a, a koji ću večeras prvi put upoznati uživo. Granicu prolazimo bez problema, što nije čudno, pošto su obe zemlje u Schengenu, i posle nepunih 100 km stižemo u Sloveniju. Kod naselja Zavrč ulazimo u Sloveniju. Odmah se menja i put i okolina. Putevi postaju uži, više zelenila je pored, a naselja su manja i urednija. Milan vozi ispred mene i vidi se da ove krajeve poznaje odlično. Vozimo prema Mariboru i austrijskoj granici. Još jutros u Virovitici pratio sam prognozu preko mobilne aplikacije i vreme za područje Alpa danas uopšte ne izgleda obećavajuće. Za sada je ovde još uvek suvo i prijatno za vožnju, ali radar pokazuje da bi kasnije moglo biti ozbiljnih pljuskova. Kad vidim dobro gostionu, već sam je prošao. Da.
153 km smo prešli od polaska, naporna deonica, mnogo naselja, mnogo saobraćaja, vozila, teretnih, poljoprivrednih. Čak je na jednom delu put bio u prekidu zbog radova, malo smo lutali dok se nismo vratili na pravi pravac. Milane, šta ti kažeš, deliš moje mišljenje? Dobro smo odfurali ovaj put. Nekih 2 sata smo vozili do ovde, pravimo kraću pauzu. Mesto Markovci, Slovenija. Vreme još služi. Da, ali već tamo se vidi polako I s ove strane isto dobro. navlačuje. Nakon kafe nastavit ćemo vožnju prema Austriji. Nećemo ići autoputem. Milan je predložio da me prati lokalnim putevima do austrijske granice, do Šentilja. Milane, koliko imamo kilometra do Šentilja? Pa otprilike nešto manje od sat vremena ćemo voziti. Možda nešto manje, zavisi kako ćemo se držati propisa ili kakva će biti gužva. Ja mislim da ovih 20 minuta što bi pridobili na autoputu nema smisla kupovati vinjeto sad za pola sata. Vinjeta 8 evra za 10 dana, tako? To ti znaš bolje od mene, ja nikad nisam kupovao. Ti kupuješ godišnju? Godišnje uzem. 55 eura mislim da je godišnje. Aha, godišnje. Znači prema 10 dana to je jako jeftino. Ja te pratim do stare granice i možeš odmah ići na autoput, a ja ću ići za prema Radl Paso gore, odnosno još malo, da. Sobot. Da. Tamo Da se je provozaš. onaj prelaz. Pa ću preći na Dravograd, imam još vremena prije kiše pa da se vratim. Biće nestabilno vreme, posebno gore u Alpima. Poneo sam i kišnu opremu, evo kako izgleda uživo. Nalazim se ovdje, ovdje je Salzburg. Ovo plavo su dakle kišni oblaci, veliko područje je obuhvaćeno. Moje odredište je negdje ovdje, tu pada i sada kiša. 10 sati 40 minuta, temperatura 27 stepeni i nastavljamo dalje prema Austriji. Ponovo sjedamo na motore i nastavljamo dalje. Kako smo ušli u Sloveniju, odmah se promijenio i ritam vožnje. Više je kružnih tokova i dosta više automobila nego jutros kroz Slavoniju. Prelazimo preko mosta na reci Dravi. Mora više da se pazi u vožnji. Kamioni, gradski autobusi, dosta automobila i nekoliko dugih crvenih svetala zaredom. Posle praznih jutarnjih puteva, ovdje treba više koncentracije. Milan ide ispred mene i bez razmišljanja me sprovodi kroz njegov grad i kraj. Da sam sam, verovatno bih već 2 puta završio na pogrešnom skretanju. Nastavljamo prema Šentilju. Vazduh postaje hladniji i prvi put danas zatvaram ventilaciju na jakni. Kako smo izašli iz Maribora, vožnja opet dobija neki normalan ritam. Međutim, ima dosta kamiona i auta koji idu prema granici, ali za sada sve protiče bez većih zastoja. Milan vozi ispred mene oštrim tempom i vidi se da tačno zna kuda prolazi. Na nekoliko mesta silazimo sa glavnog pravca i kratimo kroz lokalne puteve da izbjegnemo gužvu prema granici. Posle gradske vožnje kroz Maribor, konačno, ponovo mogu malo dopustim ruke na volanu. Put više nije toliko naporan, brzina je ujednačena i kilometri brzo prolaze. Vreme je još uvijek dobro, ali prema Austriji nebo polako počinje da se zatvara. Nisu to još ozbiljni oblaci, ali vidjet ćemo šta me čeka. Kako prilazimo Šentilju, pojavljuje se sve više kamiona i međunarodnog saobraćaja. Osjeća se da smo blizu jedne od glavnih ruta prema Austriji i Nemačkoj. Granica se brzo prolazi, nema zaustavljanja. Posle Slovenije, asfalt u Austriji odmah izgleda drugačije. Put je širi i sve nekako deluje ozbiljnije nego do sada. Uskoro ćemo se zaustaviti i pozdraviti. Milan će se vratiti, a ja ću nastaviti dalje prema Alpima. Svaka ti čast, znači greška bi bila da smo išli na autoput. Pa evo, to je bilo 15 minuta sa razlike. Da, nije ništa. I baš lepo. Viš,
Zakazan put je Da. bio i sve, Aha, tako da super. hvala tebi za jučerašnji dan. Bez tebe ga ne bi bilo za mene. Da. Vidimo se Tako da. uskoro ponovo, a? Ja se Tako- nadam. Ajde, gdje se ti vraćaš? Pa vraćam se preko Beča. Pa ajde, onda se čujemo. Ajde, čujemo Ako sam se, da. kod kuće, Aha. ja te čekam. Ajde. Vaš, ajde. Dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo. Evo sad će doći kružni tok, Dobro, ti da. ideš tamo desno gore na autoputu. Da. A ja ću skrenut Da. lijevo da napravi još jedan krug od 100 km. Od jutro smo prešli 200 km ravno. Dobro. Dobro. Dobro smo Ja imam napravili još nekih to. 400. Još te čeka, nadam se da ćeš imat suvo i Šta bude, bude. ako će biti kiša da je Da. malo, ali sve dobro. Da. Hvala I još dobro jednom. se Da. provedi u Hvala. Švajcarskoj Hvala. i tamo Ajde. gdje ideš. I u Francuskoj do Pariza sve. Ajde. Ćao, čao. Milan je zaista jedan predivan čovek. Odmah po ulasku u Austriju i rastanku sa njim izlazim na autoput. Nije moj omiljeni izbor za vožnju, ali danas nemam baš mnogo prostora za razvlačenje rute. Do Nemačke ima još oko 400 km i želim da stignem u normalno vreme kod Ilije i Manuele, koji me čekaju. Posle Slovenije i lokalnih puteva, tempo se ovde odmah menja. Brzina je veća, dosta je kamiona i mora konstantno da se drži koncentracija. Na prvoj pumpi u Austriji kupio sam vinjetu za motor za 10 dana, cena je 4 evra i 90 centi. Nije bila elektronska pa sam uzeo ovu nalepnicu. Evo da je zalepim ovdje. Nalazim se 25 km ispred Graca. Vreme je oblačno, temperatura prijatnih 26 stepeni. Neposredno ispred pumpe počela da pada sitna kiša, sada je stala. Prema radijskoj slici očekuje me kiša do kraja dana. Kupio sam vinjetu, popio jedno piće i sada nastavljam dalje prema Ameriku, gdje me očekuju Ilija i Manuela. Vozit ću do Lisena pa ću dalje odlučiti kojim ću pravcem. Da li preko Salzburga ili ću nastaviti gore prema severu. A to će sve zavisiti od vremenskih prilika. Evo kako to izgleda na radaru, ovdje se nalazim ispred Graca, oblačno je, nestabilno letnje vrijeme, šta je tu je, ako bude počela jaka kiša, staću negdje i obusit ću kišno odelo. Kanone, ich bin einer junge Mann, alle werden sagen nicht, dass ich liebe dich. Kanone, ich bin einer junge Mann, alle werden sagen nicht, dass ich liebe dich. Naredna 2 dana provešću u Nemačkoj, kod Ilije i Manuele iz Kutine, koji žive u mestu Mering. Posle toga nastavit ću dalje prema Francuskoj, pre toga Švajcarskoj, ali najpre ću opet biti par dana u Nemačkoj. Moj sljedeći domaćin bit će Šime iz Zadra, Dalmatinac velikog srca. Neću vam otkrivati sve detalje puta i kod koga ću sve završiti usput, ali verujte mi, ova mototura prijateljstva tek počinje da dobija pravi smisao. Nalazim se negdje kod mesta Leben, uskoro ulazim u kišne oblake. Evo ga Linz, u Salzburgu trenutno nema kiše, oblačno je. Evo, ići ću dovde do Lisena, pa ću onda vidjeti da li ću ići zapadno na Salzburg ili gore prema Lincu i prema Passau. Najvjerojatnije ću ići lokalnim putevima prema Salzburgu. Ako među vama ima ljudi koji žive negde po Evropi i želeli bi da mi pokažu u kraju u kome žive, slobodno mi pišite. Plan je da tokom jula i avgusta 2026. nastavim ovu mototuru prijateljstva i obiđem još dosta mesta. Meni su upravo ovakvi susreti postali najlepši deo putovanja. Ne tražim luksus i posebnu organizaciju. Dovoljni su dobra volja, kafa, neka lokalna priča i put kojim možda sam nikada ne bih prošao. Iskreno, što više putujem, sve više shvatam da ovaj serijal najmanje govori o motoru, a mnogo više o ljudima. Možda baš kroz vaše mesto bude prolazila neka od narednih ruta mototure i prijateljstva tokom leta 2026. godine. Najlepši deo ovih putovanja postali su upravo ljudi koje upoznajem usput.
Neko me sačeka na kafi, neko provoza svojim krajem, neko otvori vrata svog doma, a od običnog puta nastane priča koje ću se sećati ceo život. Zato mnogo mi je draže kad vozim ovako, od čoveka do čoveka i od priče do priče, nego kada samo jurim kilometre i destinacije. Evo ovdje sam stao da bi provjerio vremenske prilike. Nalazim se ovdje na granici kišnih oblaka. Oblaci se sele na istok. Mislim da neću zakačiti kišu. Ovdje po ovome se vidi da je bila jaka kiša. Kiša je znači toliko padala da se ovo kamenje slilo dole prema glavnom putu. Evo ovdje je bara. Kolovoz je mokar, ali prema radaru čini mi se da neće biti dalje kiše na ovom pravcu kretanja. Popit ću malo vodu i nastaviti dalje. Sve je tu, sve je tako blizu. Leuchtend brannten ringsum Apfelblüten, still vom Fluss zog Nebelloch ins Land. Durch die Wiesen ging hurtig Katjuscha zu des Flusses steiler Uferwand. Durch die Wiesen ging hurtig Katjuscha zu des Flusses steiler Uferwand. Und es schwang ein Lied aus frohem Herzen, jubelnd jauchzend sich empor zum Licht, weil der Liebste ein Brieflein geschrieben, das von Heimkehr und von Liebe spricht. Weil der Liebste ein Brieflein geschrieben, das von Heimkehr und von Liebe spricht. Du kleines Lied von Glück und Freude, mit der Sonne strahlen eine fort, bring dem Ovdje ću stati na kraću pauzu radi užitka. Bio je mudar potez što nisam obukao kišno delo. Pratio sam madarsku sliku i zaista nije bilo potrebe. Ne znam, nekako kad treba da obučem kišno delo, imam isti osjećaj kao kad treba da odem kod lekara da primim injekciju. Mrzim tu radnju, nekad je nužna, ali uvijek treba voditi računa. Ne treba kasniti u oblačenju kišnog dela, a sa druge strane ne treba prerano ni žuriti, onda obući pa ponovo skidati posle 15 minuta. Evo, već je granulo sunce, temperatura se digla za 7-8 stepeni, ja se nalazi novi kombi u Čelovoj, uskoro završavam užinu i nastavljam dalje do odredišta, imam još nekih 180 km. Austrijske pumpe su čiste i uredne, a imaju i dobar izbor hrane i pića za brz osvežavajući zalogaj. Dobio sam energiju i spreman sam da nastavim dalje vožnju prema mom današnjem odredištu, mestu Mering, koji se nalazi na granici između Austrije i Nemačke. Ponovo proveravam kišne oblake, ovdje se nalazim, idem zapadno prema Salzburgu. Mogu bezbrižno da nastavim dalje, bez oblačenja kišnog dela. Sledi deonica prema Bad Ischlu. Kolovoz je mokar, nosim vodootvorene čizme, tako da sam suv. Do sada uspevam da se provlačim između kišnih zona i voleo bih da tako ostane što duže. Kako se približavam Bad Ischlu, mestu gde ću napraviti sljedeću pauzu, put postaje mnogo zanimljiviji za vožnju. Više krivina, više motora na putu i mnogo bolji ritam nego na autoputu. Posle nekoliko sati vožnje već se osjećam blagi umor u ramenima, ali ono što je bitno je da BMW i dalje radi bez greške i da za sada kilometri prolaze bez ikakvih problema. Odavde put konačno počinje da liči na Austriju, zbog koje ljudi dolaze da voze motore. U ovom trenutku razmišljam koliko se ovo putovanje promenilo u odnosu na plan koji sam imao pre polaska iz Srbije. U početku sam samo želeo da stignem do Pariza, ali sada kada se cijela ruta polako pretvara u obilazak ljudi koje upoznajem preko YouTube-a
sve dobija drugačiji smisao. Evo me na još jednoj pauzi, ovog puta kod mesta Bad Ischl. Već osjećam da je kraj današnjeg puta blizu. Kilometri se smanjuju, još nekih 100 km do odredišta, a energija polako raste. Vreme je i dalje oblačno, ima malo gužve na putu, ali ništa što motor i ja ne možemo da rešimo. Krenut ću odmah čim motor bude spreman. Sledi posljednja deonica. Tu y yo en un pequeño shop compramos una bolsa de globos. Posle Bad Ischla nastavljam dalje prema Sankt Gilgenu i jezeru Wolfgang. Put ovde postaje mnogo uži i sporiji, ali iskreno, baš zbog ovakvih deonica vredi sići s autoputa. Sa desne strane smenjuju se kampovi, mali restorani i privatne plaže uz jezero, a sa druge kreću šume i strme stene, koje se spuštaju gotovo do puta. Počela je da rominja sitna kiša, svratit ću na pauzu u ovaj restoran koji se nalazi iza mene. Popio sam piće, prestala je ta sitna kiša da pada, nastavljam dalje prema Nemačkoj. Na pojedinim mestima, kroz krošnje drvića, otvara se pogled na jezero i tada odmah postaje jasno zašto je ovaj kraj pun turista i motociklista iz cijele Evrope tokom svih godišnjih doba. 99 globos rojos flotando en un cielo de verano. Alerta roja, campanas de pánico. Hay algo que viene de otro lado. La máquina de guerra vuelve a la vida y se abre un ojo ansioso. Lo enfoca en el cielo. Detrás se van 99 globos rojos. Nalazim se u Austriji. Iza mene je reka Salzach, a sa druge strane reke je Nemačka i mesto Burghausen. Ilija i Manuela su mi u pozivnoj poruci preko Instagrama napisali da žele da mi pokažu Burghausen i najduži dvorac na svetu koji se nalazi na brdu iznad reke Salzach i koji je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Posle celog dana vožnje kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju konačno ulazim u Nemačku i to preko mosta na reci Salzach. Ovo što vidite ispred, to su nekadašnje službene prostorije nemačke pogranične policije koje su sada napuštene. Ulazim u Burghausen. Posle nekoliko stotina kilometara na motoru, prija mi što konačno usporavam tempo. Plan je da napravim krug kroz grad, malo odmorim, popijem pivo, pa onda nastavim još nekoliko kilometara do Meringa, gde me čekaju Ilija i Manuela. Dok prolazim kroz centar gradića, odmah se vidi koliko je ovo mesto uređeno i mirno. Iskreno, posle ovakvog dana vožnje, hladno nemačko pivo u ovom trenutku zvuči kao ozbiljna nagrada. Nalazim se u Nemačkoj, u Burghausenu, 9 sati i 30 minuta. Jutro sam iz Virovitice krenuo u 8. Dakle, 11,5 sati na motoru. Uživao sam u današnjoj vožnji. Izbjegao sam kišu. Vozio sam SUV. Sada ću ovdje napraviti kraću pauzu, pa ću otići do smeštaja, odnosno do stana Ilije i Manuele. Njihovo domaćinstvo se nalazi u susednom mestu Mering. Bier. Blonde Bier oder Tagbier oder Weitbier Blonde. oder blonde Bier. Bier. Okay. Möchtest du ja was essen? Ne? No. I zaslužio sam posle 550 pređenih kilometara danas. Burghausen je poznat po najdužoj srednjovekovnoj tvrđavi u svetu. Dugačka je 1051 metar.
Ono što mi je odmah upalo u oči jeste koliko je ovdje sve čisto, uređeno i reklo bi se autentično bavarski. U samom mjestu ima nekoliko manjih pansiona i tradicionalnih gostionica. Grad ima oko 19.000 stanovnika. Stari grad, odnosno Altstadt, je veoma lepo očuvan. Pastelne fasade, kamene ulice, klasična bavarska arhitektura. Burghausen je industrijski centar, ovdje se nalazi sedište jedne kompanije koja je gigant u hemijskoj industriji. Svake godine ovdje se održava jazz festival kada dolaze muzičari iz cijelog sveta. Do Salzburga ima nekih 50 km. Iz Burghausena mogu da se uhvate fantastični regionalni putevi. Bukvalno, gdje god da krenete, vožnja će biti pravo uživanje. Ovo je idealna baza ako želite da se vozite po Bavarskim Alpima ili čak ako planirate da se spustite do Tirola. Okruženje čine brda, šume, livade. Odlazim kod mojih domaćina u naredna 2 dana. Ej, čao, čao. Zdravo, zdravo. Kako ste? Dobro, evo. Aha. Zdravo, sam čeka stvari. Ilija, drago mi je. Drago mi je. Čeka stvari, šta radite? Odmaramo. Aha, Ja ću auto izaći iz garaža, pa ću motor staviti. da, može. Jel Kako? bilo kiše cijeli put, Nije bilo ništa. Nije? Kiše nije bilo, samo da isključim zvono. Jel to jutro spadalo, zato sam posto Ne. poruku ovdje trenutno pada kiša? Mučila se kiša tokom cijelog puta, evo prešao sam 550 km, malo nešto vlažilo, ali nije bilo potrebno za kišno odelo. Tamo kaže cijelo vrijeme će ga pratiti. Da, nije, spasao sam se lepo. Dobro, ajde. Aha, Ne morate baš biti Da, mokri da. cijeli put. aha, pa da, baš je bilo fino, stajao sam na par mesta. Da, vi ste stali, onda je lijepo da Aha, iz Vrvice Da. krenuli, onda... evo kupio sam za tebe Manuela i Joj, ne morate a tamo ništa. posla. Ne morate ništa. Izvoli Ilija, Pa ajde, za tebe. hvala. Aha. Evo na čemu. Samo vi polako svoje stvari, Aha. pa ćemo onda... Kako ćemo stvari prvo pa tako, a? Može, da, pa ćemo onda motor u garažu, ja ću... Inače stojimo odmah tu na takvim, volimo neke razglede. Ja volim to da kažem da u Nemačkoj svega ima, samo nema sunca i ljubavi, je li to tačno? Sunca slabo, baš Slabo. nije bilo mu to. Ovo ljete baš. Ma ne samo ovo, nego stalno. Uvijek mislim, kaže, da li sam maler da baš sada bude ovo, ali nije to tako stalno, aha. Kako se živi u Nemačkoj? Pa lijepo. Na posao, Aha, čekamo godišnji vikend to je to. i tako. Jel kući idete često? Pa 3-4 puta godišnje, ne baš prečesto. Ovo je vaš BMW. Da. Znači to je stan u okviru zgrade, tako? Da. Hvala. Osjećate se kao Naravno. Evo sad ću začas se skinem pa dalje da nastavimo sa aktivnostima. Super. Evo da. 3 minuta mi treba samo da... Aha. To bi bilo sve za danas, hvala na pažnji i svako dobro.